Welcome, dear students, to the first virtual class that I'm going to start from today. First thing we got to remember that we got to stay indoors. घरभित्रै बस्नुपर्छ, हात घरिघरि धोइ बस्नुपर्छ अनि बाहिर जाने कुनै पनि काम पर्यो भने पनि हामी एकदमै सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्छ, एकअर्कादेखि दूरी बनाउनुपर्छ अनि बिना काममा हामी बाहिर घुमिबस्नु हुँदैन। आफूलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ, घरभित्रै बस्नुपर्छ, आफ्नो परिवारलाई पनि जोगाउनुपर्छ अनि आफ्नो कम्युनिटीलाई पनि जोगाउनुपर्छ। आज the lesson I'm going to teach you is control and coordination, जुन चाहिँ बारेमा हामीले क्लासमा धेरै जस्तो पढिसकेका छौं र पनि आज फर्स्ट क्लासको दिन we are going to revise what we have studied earlier on. Control and coordination ma it is very important we need to understand what is control and what is coordination. Control means the different physiological activities of the cell needs to be regulated and controlled. अनि यो कन्ट्रोल हुनु एकदमै जरुरी छ, अन्त मात्रै लाइफ इज पोसिबल। अनि कोअर्डिनेसन यो जति पनि एक्टिभिटिजहरु छ, हाम्रो लाइफ प्रोसेसेसहरु छ, तिनीहरु सबै एउटा हार्मोनियस म्यानरमा, एउटा कोअर्डिनेटेड म्यानरमा यिनीहरुले काम गर्नुपर्छ। एक्लै एक्लै। Hello dear students, we go a little further in what we have discussed in the previous lesson, that is control and coordination in living organisms. Today we are going to discuss about sensitivity and responses in plants. Now before that we need to understand what is sensitivity. Sensitivity is the ability of organisms to detect change in the environment. Detect change in the environment. Ani yo jun chai change huncha, this change that is there in the environment is called the stimuli. This stimuli can be internal or external. When the stimuli is favorable, the organism moves towards the stimuli. For this we can take an example of Chlamydomonas, a green Chlamydomonas, which moves towards the illuminated portion of the water body. Plants भन्दा animals अलिक भिन्दै हुन्छ, त्यसकारण animals को बारेमा हामी अलिक पछाडी बुझ्ने छौं. In the case of plants, the responses are limited and it is very difficult to notice. Unlike animals मा हामीले यो जुन चाहिँ मुभमेन्टहरु छ, लोकोमोसनहरु छ, हामीले क्लियरली भिजिबल हुन्छ। अब प्लान्ट्स को जति पनि रेस्पोन्सेस हुन्छ, त्यो रेस्पोन्सेसहरु चाहिँ ग्रोथ मुभमेन्ट्स हुन्छ। उनीहरु जब बढ्छ, उनीहरुको ग्रोथ हुन्छ, त्यतिबेला मात्रै हामीले यो मुभमेन्ट्सहरु चाहिँ हामीले प्लान्टमा देख्न सक्छौं। अब प्लान्ट मुभमेन्ट अफ लोकोमोसन एन्ड मुभमेन्ट अफ कर्वेचर, यो दुईटै प्रकारको मुभमेन्ट दुई प्रकारको हुन्छ। मुभमेन्ट अफ लोकोमोसन एउटा स्पोन्टेनियस हुन्छ अनि अर्को हुन्छ इन्ड्युस्ड। त्यस्तै खालको मुभमेन्ट अफ कर्वेचरमा पनि स्पोन्टेनियस र इन्ड्युस्ड हुन्छ। अब हामीले बुझौं यो मुभमेन्ट अफ लोकोमोसन, मुभमेन्ट अफ लोकोमोसन मा दुई प्रकारको छ, spontaneous and induced. Spontaneous भनेको चाहिँ भित्रबाट नै हुने, उनीहरुलाई बाहिरबाट कुनै स्टिमुलाई चाहिँदैन। सो स्पोन्टेनियस मुभमेन्टमा चाहिँ त्यो प्लान्टहरुलाई कुनै स्टिमुलाई चाहिँदैन, त्यो स्टिमुलाई बिना नै उनीहरु मुभ गर्न सक्छ, किनभने उनीहरुकोमा चाहिँ लोकोमोटरी अर्गन्स हुन्छ। लोकोमोटरी अर्गन्स लाइक फ्ल्याजेला या त सिलिया या त सुडोपोडिया, यस्तो खालको उनीहरुकोमा लोकोमोटरी अर्गन्स हुन्छ, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरुले आफैले आफैलाई मुभ गराउन सक्छ। फ्ल्याजेला भएको हामीले एक्जाम्पल लिन सक्छ वॉलबक्स, अनि सिलिया वी क्यान टक अबाउट इज द जूस पर्स अफ जूस प्लान्ट्स चाहिँ फ्री फ्लोटिङ हुन्छ, तर अरु हायर प्लान्ट्सहरु चाहिँ सबै रुटेड हुन्छ, त्यसैकारण उनीहरुमा लोकोमोसन हामीले देख्नु सक्दैनौं। इन्ड्युस मुभमेन्ट अफ लोकोमोसन यो युनिसेलुलर प्लान्ट्समा चाहिँ स्टिमुलाईको आधारमा हुन्छ अनि यो मुभमेन्टलाई चाहिँ भन्छ ट्याक्टिक मुभमेन्ट। अब यो ट्याक्टिक मुभमेन्टको लागि
Let's talk about tactic movement. Tactic movement is the movement in this the whole plant body moves towards or away from the stimuli. Tactic movements, a whole plant body moves. Whole plant body moves towards or away from the stimuli. अब यो tactic movement जुन चाहिँ छ induced movement हो. Tactic movement मा induced movement भएको कारणले गर्दा यसलाई stimuli चाहियो. त्यो stimuli चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि light, chemical, temperature. As we were discussing in the last class about tactic movement, let's go further with tactic movement. Tactic movement requires stimuli. As we know, tactic movement is the movement of plant body from one place to another. So they locomote. And this is a type of induced movement. So they require stimuli. Stimuli can be light, chemical, or temperature. When the stimuli is light, this is called phototactic movement. Example we can talk about in phototactic movement is Chlamydomonas. Chlamydomonas is a unicellular plant which has flagella, so it can move from one place to another. They locomote. It is called phototactic movement. In chemotactic movement, we can talk about it is called chemotactic. When chemical is the stimuli, it is called chemotactic. And the example we can discuss here is the male gametes of moss.